उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद की तहसील बिलारी के गांव थावला में 19 सफरुल मुज़फ़्फ़र शरीफ मुताबिक 3 अगस्त 2026 को बरोज़ पीर सिलसिला कादरिया चिश्तिया साबरिया अबुल उलाइया जहांगीरिया से वाबस्ता बुज़ुर्ग पीर तरीक़त हज़रत हाफिज़ मुखलिसुर रहमान खुशदिल कादरी चिश्ती साबरी अबुल उलाई जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह का चौथा सालाना उर्स पाक मुकम्मल अक़ीदत व एहतराम और खानकाही रिवायात के साथ मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खानकाही व निस्बती हज़रात और दीगर अक़ीदतमंदान ने शिरकत की, जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं। इस मौके पर 3 अगस्त की शाम को बाद नमाज असर जुलूस चादर का एहतमाम किया गया। मज़ार अक़दस पर चादर पोशी की गई। नमाज मगरिब के बाद महफिल कुल शरीफ और कुल शरीफ व दुआ के बाद सभी हाज़रीन के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। इससे कबल दोपहर में भी बाद नमाज ज़ुहर लंगर की तक़सीम अमल में आई। शाम को बाद नमाज असर गांव थावला में वाक़े साहिब उर्स हज़रत हाफिज़ मुखलिसुर रहमान खुशदिल कादरी चिश्ती अबुल उलाई जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह के मकान से, जहां आप अपनी हयात ज़ाहिरी में रहते थे, अज़ीमुश्शान जुलूस चादर बरामद हुआ, जो कि मुख्तलिफ़ रास्तों से होता हुआ हज़रत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया पर पहुँचा। जुलूस चादर की क़यादत हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जवासाल और खुशखिसाल सज्जादा नशीन मदरसा गुलशन ज़हरा लिलबनात अकेडमी निज़द मदीना मस्जिद गागनवाली मैनाठेर मुरादाबाद के मोहतमिम मोहम्मद साकिब मियाँ खुशदिली जहांगीरी साबरी ने फरमाई और बड़ी तादाद में हाफिज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुलाफा मुरीदीन अजीज़ व अक़रबा व दीगर मोतक़ीदीन जुलूस चादर में शामिल रहे। लीजिए पेश हैं कुछ नज़ारे। जुलूस चादर के मज़ार शरीफ पहुँचने पर वहाँ पहले से मौजूद अक़ीदतमंदों ने चादरों के जुलूस का इस्तकबाल किया और साहिब सज्जादा व दीगर हजरात ने मज़ार शरीफ पर चादरें पेश कीं। चादर पोशी के बाद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलातो सलाम का नजराना भी पेश किया गया।
اس موقع پر پیر طریقت حضرت ظریف میاں قدوسی صابری گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور صاحب عرس حضرت حافظ مخلص الرحمان خوشدل جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صوفی شاکر علی قدوسی صابری خوشدلی نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدائیں بلند کیں۔ پروردگار دادا میاں کے صدقے میں اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، جو بھی دلوں میں ارمان لے کے آئے اللہ ان کی مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جنہوں نے بھی اس میں پروگرام میں حصہ لے رہا ہے میرے مولا انہیں کامیابی عطا فرما، انہیں اور شوق عطا فرما۔ اے اللہ اللہ والوں کی خدمت کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ان کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ اے اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا میرے مولا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ جو نہ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کے دلوں کی تمنائیں پوری فرما۔ کیا کیا حاجت لے کے آئے ہیں لوگ، اے میرے مولا ان کی جائز مرادیں پوری فرما۔ اللہم صلی علی خلیفہ صوفی شاکر علی قدوسی صابری خوشدلی کے بعد پیر طریقت حضرت حافظ و قاری اختر الاسلام اظہری قدوسی صابری چشتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت قاری محمد اظہر صاحب چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صوفی گلزار احمد صابری چشتی نے بھی دعا فرمائی۔ نماز مغرب کے بعد مزار شریف پر محفل قل شریف کا اہتمام کیا گیا اور اولاً محفل نعت و منقبت آراستہ کی گئی، جس میں حافظ محمد عمران، محمد انعام اتاری اور دیگر نعت خواں حضرات نے گلہائے نعت و مناقب پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ لیجیے پیش ہیں کچھ نظارے۔ سونا جنگل سونا جنگل راتیں اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، محبت سے کہتے یا رسول اللہ کہ سونا جنگل راتیں اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، بدلی کالی ہے، سونے والو سونے والو سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، مسکان بنا ڈالا، اشکوں کو مصطفیٰ نے اشکوں کو مصطفیٰ نے مسکان بنا ڈالا، مسکان بنا ڈالا، مشکل 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 کو مصطفیٰ نے مشکل کو مصطفیٰ نے آسان بنا ڈالا، آسان۔ اس موقع پر نوجوان عالم دین حضرت مولانا محمد یوسف اتاری نے حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے درود شریف پڑھنے کی فضیلت اور اولیاء اللہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ اب جس سے حضور پاک مصافحہ کر لے، جس سے حضور پاک مصافحہ کر لے، اور جس دسترخوان کو حضور پاک ہاتھ لگا دے اس دسترخوان کو آگ نہیں چھو سکتی، اور جس امتی سے بروز قیامت مصافحہ کر لے تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ توجہ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہم کل شریف کی محفل میں حاضر ہیں اور یہ مؤدب کا مقام ہے، ادب کا مقام ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے بارے میں کئی جگہ پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا، آپ بار بار سنتے رہتے ہوں گے وہ آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ ٹھیک،
याद रहे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वाले क्या अल्लाह ताला के नजदीक बंदा यूं ही नहीं बन जाता। बड़ी मशक्कतें, बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें उठा करके वो अल्लाह के करीब हो जाता है, बड़ी बड़ी मेहनतें उठा करके। मौलाना साहब की तकरीर के बाद कुल शरीफ पढ़ा गया और बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलातो सलाम का नजराना भी पेश किया गया। हुजूर की बातें मरहबा रंगो नूर की बातें, चांद जिनकी बलाए लेता है, चांद जिनकी बलाए लेता है, और तारे सलाम कहते हैं, सबा मुस्तफा से कह देना गम के मारे सलाम। मौके पर सज्जादा नशीन मोहम्मद साकिब मियाँ कादरी चिश्ती साबरी अबुल उलाई जहांगीरी खुशदिली ने दुआ फरमाई और हाजरीन ने आमीन आमीन की सदाएं बुलंद की। सबकी परेशानियों को दूर रखा। ये मेरे परवरदिगार आलम सूफी इरफान साहब को सिलसिले का काम लेने की तौफीक अता फरमा। सलीम भाई की बच्ची सियानी है, मेरे परवरदिगार आलम गैब से इमदाद अता फरमा। ये मेरे परवरदिगार आलम नजमुद्दीन भाई परेशान हाल है, मेरे परवरदिगार आलम उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। ये मेरे परवरदिगार आलम उनकी अहलिया की तबीयत अलील है, मेरे परवरदिगार उनके घर में जो भी परेशानी है उसे दूर अता फरमा। ये मेरे परवरदिगार आलम खलीफा शाकिर साहब को सिलसिले का काम लेने की तौफीक अता फरमा, इनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। साहिब सज्जादा से कब्ल कुतुबुल अख्ताब कुतुबुल आलम हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस साबरी गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मौला गंगोह शरीफ ज़िला सहारनपुर के सज्जादा नशीन व मुतवल्ली वारिस दरबार कुतुब आलम पीर तरीक़त हज़रत अलहाज शाह मोहम्मद मेहताब आलम कुद्दूसी साबरी नोमानी के खलीफे मजाज सैयद मोहम्मद हाशिम मियाँ कुद्दूसी साबरी मुअज़्ज़मी ने भी ईसाले सवाब किया और दुआ की। मालिको मौला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। सूफी इरफान साहब को मालिको मौला सिलसिले की और ज्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मालिको मौला अपने फजलो करम से अपनी इनायत व मेहरबानी से वो सब कुछ अता फरमा दे जो तुझसे तेरी रहमत के भरोसे पर मांगा है, और ऐ मालिको मौला तंगी वक्त की बिना पर जो तुझसे नहीं मांग सके या जहन में था जुबान पर नहीं आ सका वो तू महज अपने फजलो करम से खुद अता फरमा। आमीन। ऐ मालिको मौला हमारी जिंदगी में चैन व सुकून अता फरमा। हमें जिंदगी में भी ऐ मालिको मौला अमन व आफियत नसीब फरमा और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार लगा दे। ऐ मालिको मौला ऐ पाक बेनियाज हमारी इन तमाम दुआओं को महज अपने फजलो करम से अपनी रहमत से अपने हबीब मुकर्रम हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल व तसद्दुक में कबूल व मंजूर फरमा ले। शरीफ व दुआ के बाद सभी ख़वातीनों हजरात के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। इस नूरानी प्रोग्राम में ख़ास तौर से सज्जादा नशीन मोहम्मद साकिब मियाँ कादरी चिश्ती साबरी अबुल उलाई जहांगीरी खुशदिली खादिम आस्ताना सूफ़ी मोहम्मद इरफान खलीफा सूफ़ी शाकिर अली कुद्दूसी साबरी खुशदिली खलीफा सूफ़ी गुलजार अहमद साबरी मोहम्मद आसिफ मोहम्मद शहजाद साबरी दरगाह हज़रत मखदूम ताहिर अली शामिया चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती नगर ढक्का कुंदनपुर के सज्जादा नशीन शाहिद मियाँ पंजतनी चिश्ती निज़ामी साबरी मोहम्मद अखलाक खुशदिली मोहम्मद काशिफ खुशदिली शाह आलम खुशदिली सूफ़ी मोहम्मद अहमद मोहम्मद अज़ीम अत्तारी अलहाज मोहम्मद शाहिद गयासुद्दीन मोहम्मद नदीम खुशदिली मोहम्मद सलीम लतीफ़ी साबरी और मोहम्मद अनस पाशा वगैरहुम समेत कसीर तादाद में अक़ीदतमंद ख़वातीनों हजरात ने शिरकत की। रात को बाद नमाज इशा महफ़िल सिमा का भी एहतमाम किया गया जो कि देर रात तक जारी रही। लीजिए पेश हैं कुछ नज़ारे।
मेरी बिगड़ी हुई, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर संभाली जाए, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर